बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यूक्रेन और अमेरिका एक दूसरे को सीधे हो गए। डोनाल्ड ट्रंप और उसके बाद जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की है उसके दरमियान लफ्जी गोलाबारी हुई है। और नाज़रीन, इसके बाद एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट के नाटो ममालिक जो हैं वो ज़ेलेंस्की को हटाने की जानिब बढ़ने लगे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से बड़ा मुतालबा कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल और नाज़रीन, चाइना ने मौका देकर अमेरिका के ऊपर एक बड़ा वार कर दिया। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था कि दूसरा चैनल है उसके साथ मसाइल फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के हवाले से, तो ये न्यू चैनल मैंने स्टार्ट किया है। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो है हमें सपोर्ट करना है। आपसे मोहब्बतों की तवक्को है, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि चैनल की रीच बेहतर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो रही है। अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि यूँ कि जिस तरह से मुंह चढ़ जाता है कोई, इस तरह की सिचुएशन बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के जो हालिया इक़दामात हैं वो वैसे तो अपने अमेरिकन के मुफादात के अंदर किए जा रहे हैं, चाहे वो उनकी जानिब से जो गैर मुल्की जो तारकीन वतन है उनको भिजवाना या फिर टैक्सेस लगाना। बज़ाहिर तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी कि वो मैं अमेरिका के मुफाद में कर रहा हूँ, लेकिन नाज़रीन इससे मसाइल अमेरिका के लिए और अमेरिका के असर और रसूख के अंदर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। अब नाज़रीन, आपको पता है कि अमेरिका ने अरबों डॉलर जो है वो ज़ेलेंस्की के ऊपर खर्च किया रशिया के साथ तो वार के हवाले से, और अभी चंद हफ्ते पहले जो है मुकम्मल तौर पे बाइकाट कर दिया गया और कहा गया कि कोई भी हथियार जो बाइडन ने अप्रूवल दी थी वो अमेरिका यूक्रेन को नहीं देगा। जिसके बाद नाज़रीन, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि हमने यूक्रेन के लिए बहुत कुछ किया है। ज़ेलेंस्की को उन्होंने बराह रास्त मुखातिब करते हुए कहा कि हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, अब मजीद हम नहीं करेंगे। अब हमारा जो नुकसान हुआ है तुम्हारी मदद करके, उस नुकसान का अजाला तुम अपनी मादनियात के ज़खायर हमारे हवाले करके करोगे। नाज़रीन, यही वो एक होता है बराह रास्त और दो टोक वाज़े अल्फाज में बात कर देना, एक होता है हिले बहाने से बात करना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा जी कि अपने मादनियात के ज़खायर हमारे हवाले करो ताकि हमारा जो नुकसान तुम्हें मदद दे के जो मिलिट्री सपोर्ट हमने की है ताकि वो हमारे नुकसान का अजाला हो सके। तो नाज़रीन, एक तरफ ये सब चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब हुआ यह है कि ज़ेलेंस्की ने एक ताज़ा तरीन इंटरव्यू दिया है। यूक्रेनी प्रेसिडेंट जो है इस को वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सेल्समैन कहा करते हैं कि ये सेल्समैन है, और जब भी ये अमेरिका आता है तो जो बाइडन से काफ़ी भारी इमदाद जो है वसूल करके चला जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि 177 अरब डॉलर की इमदाद का अमेरिका ने ऐलान किया है और अभी तक हमारे पास जो इमदाद पहुंची है वो सिर्फ 75 अरब डॉलर है। 75 अरब डॉलर का मिलिट्री इक्विपमेंट और तमाम चीज़ें हम तक पहुंची हैं, लेकिन बाकी जो तकरीबन 102 अरब डॉलर हैं वो कहाँ पे हैं वो हमें कोई मालूम नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। इसका मतलब नाज़रीन बराह रास्त ये बताया जा रहा है कि जो रशिया के एसेट्स को फ्रीज करके उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि ये हम इनके हवाले करने जा रहे हैं यूक्रेन के, अब उसके अंदर एक बड़ी डंडी मारी गई है। अब जो व्लादिमीर पुतिन है उसने कहा है कि इस वक्त नाटो जो है वो प्लॉटिंग कर रहा है, प्लान ये बना रहा है कि ज़ेलेंस्की को रास्ते से हटाया जाए और वो बंदा लाया जाए जो कि ताज़ा दम हो। यानी ज़ेलेंस्की तो इस वक्त तमाम तर चीज़ें जो है उनको देखते हुए शायद पीछे हटने की जानिब सोच रहा हो, क्योंकि अमेरिका ने भी आंखें फेर ली हैं, यूरोप जो है उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए। अब ट्रंप ने कहा जी कि बात ये कि तुम्हारा ज्यादा सगा या तुम जो है वो यूरोप की ज्यादा जिम्मेदारी बनते हो, हम तो हमारे दरमियान तो एक बड़ा समुंदर आता है, तो हम बराह रास्त तुम्हारी मदद करने के जो है वो जिम्मेदार नहीं है। तो नाज़रीन, अमेरिका की जानिब से इस वक्त जिस तरह माथे पे आंखें रखी गई हैं इससे सारे लोग बड़े परेशान हैं और काफी ज्यादा सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि आखिर अमेरिका क्या इन तमाम चीजों को बाद में रिवर्स कर सकेगा या नहीं।
تو اب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے، وہ ہے چائنا کے حوالے سے۔ ناظرین چائنا نے موقع دیکھ کر امریکہ کے اوپر ایک بڑا وار کیا ہے۔ امریکہ کے اوپر ناظرین انہوں نے 15% جو ہے وہ جو نیچرل گیس ہے اس کے اوپر، اور اس کے بعد ناظرین انہوں نے جو دیگر اہم ترین چیزیں ہیں وہاں پہ انہوں نے لیکوڈ نیچرل گیس اور اس کے بعد جو آئل ہے اس کے اوپر انہوں نے کول کے اوپر 15% جو ٹیکسز ہیں وہ عائد کر دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ کی جانب سے اس طرح سے جواب نہ دیا گیا تو پھر ہم امریکہ کو اسی طریقے سے جواب دیں گے جیسے ٹرمپ چاہ رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین امریکہ پوری دنیا کے اندر ایک ٹریڈ وار شروع کر چکا ہے۔ برکس ممالک اس وقت دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آخر وہ کیا فیصلہ کریں۔ اگر ڈی ڈالرائزیشن کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو امریکہ جو ہے وہ ان کے اوپر 100% ٹیکس عائد کرے گا۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی اعلان کر چکے ہیں۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی ناظرین آپ کو بتایا کہ جو عالمی ادارے ہیں ان سے آہستہ آہستہ کنی کترانا شروع کر دی ہے، اور اس میں ناظرین جو سب سے بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عالمی ادارہ صحت ہے، اس کے بعد عالمی ہیومن رائٹس جو ادارہ ہے اقوام متحدہ کا، اس سے بھی آج نکلنے کے احکامات جو ہیں وہ دے دیے ہیں، اور اس کے اوپر ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیے کہ اب ہم اس کا حصہ نہیں ہے۔ تو ناظرین پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے ہی بنائے ہوئے اداروں کے اگر ممبرشپ امریکہ نہیں لے رہا، نہیں آن کر رہا، تو اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ تو ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیا اور چائنا اس وقت جو اس میں یونائٹڈ نیشنز کے اہم ترین ادارے ہیں ان کا کنٹرول سنبھال چکے ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جس طرح سے ہمیں امداد دی جاتی ہے اور جس طریقے سے اس کے اوپر اجارہ داری قائم کی جاتی ہے، انٹرنیشنل سطح پہ، عالمی سطح پہ پروپیگنڈا مہم جو ہے وہ چلانے کے لیے عالمی اداروں کو کہا جاتا ہے، تو وہ کافی زیادہ پرابلمٹک ہے۔ اب روس اور چائنا کا اثر و رسوخ ان عالمی اداروں میں بڑھتا جا رہا ہے، اور امریکہ ان سے کنی کترانا شروع ہو گیا، پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا کہ اب ہم اس کو امداد نہیں دیں گے۔ تو یہ ناظرین امریکہ کی اس وقت اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ چائنا نے ٹیرف عائد کیا ان کے اوپر، اس کے بعد کینیڈا کے حوالے سے آج ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ انہوں نے ساری باتیں ہماری مان لی ہیں، اور اب جو ہے وہ ہمارے تمام مطالبات کو تسلیم کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے ٹیرف جو ہے جس کا اعلان کیا تھا 25% کا، اس حوالے سے ابھی جو فیصلہ ہے اس کو ذرا روک دیا گیا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین معاملات چل رہے ہیں۔ ولادیمیر زیلنسکی ناظرین جو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے وہ جنگ بندی کے حوالے سے جو چیزیں آئیں گی ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ان کے جو معدنی ذخائر ہیں ان کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پہلے نقصان کا ازالہ کرو، جو ہم نے 177 ارب ڈالر کی تمہیں امداد کی ہے، جو فوجی مدد کی ہے۔ تو ناظرین آپ جانتے ہیں جس طرح سے افغانستان سے کہا جی کہ ہم نے تو تمہیں 7 ارب ڈالر نہیں 70 ارب ڈالر کا وہاں پہ اسلحہ چھوڑا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس وقت کی جا رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں ناظرین۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔